Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word, another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. So mga kaigsuunan, agig pagsugod ato ang sugdan ang ato ang Bible study pinagi sa usa ka awit. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day the sweeter He grows. Every need He is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen, amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, mga kaigsuunan, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians sa atong mga Bible palihog. 1 Thessalonians, mga kaigsuunan, chapter 2. And we shall read verses 1 paingon sa verse 9. 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 paingon sa verse 9. The Bible says, "For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. But even after that we had suffered before, as were shamefully entreated as ye know at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. But we were gentle among you,
even as a nurse cherisheth her children. So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail of laboring night and day, because we would not be chargeable unto you of you. We preach unto you the gospel of God. Magampo ta. Amahan nga langit nun. Ginoo, salamat Lord sa imuhang pulong. Gitugot ni mo Ginong Dios that we could listen tonight. I pray, Ginoo, that you would allow everybody nga makaangkon pagidmig pagtuo Ginong Dios to really so to know you more, and even through this simple thing among ginabuhat every night Ginong Dios, people will learn more about your word and grow sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. I pray, Ginoo, nga i-bless nimo ang matago sa karon. Tagayad ka alam ang imong ubos nga lagad who wanted to bring the word to your people. In Jesus' precious name, gipangayon namong tanan. Amen and amen. Amen. Again, maayong gabi sa atong tanan, mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Ang ato ang lesson tonight, mga kaigsuunan, May 7 sa atong mga daily bread, Love Like Mom. Love Like Mom. And this is the response of the Apostle Paul, mga kaigsuunan, ngadto sa mga taga Thessalonians. Grabe ang iyahang gugma, nga murag gugma sa usa ka inahan. But nganong nasulti man ni Apostle Paul? What happened? What is the situation at this time, mga kaigsuunan? Actually, mga kaigsuunan, that at this time in Thessalonians, the gospel is being attacked. The message is being attacked, mga kaigsuunan. I believe it is the works of Satan nga ginaatake ang maayong balita sa didto sa Thessalonians. When God wants to attack sa mensahe, mga kaigsuunan, number one, ang una yung atakihon ni Satan, mga kaigsuunan, is the message. He wanted to change the old story of the cross, the message sa mga bagong mensahe nga di na makaluwas. And if the attack against the message is not successful, Satan will attack the messenger. Atakihon din niya ang mga messenger, ang pastor, ang mga magwawali, ang mga soul winners. And if the soul winner will not stop preaching the gospel, the preachers will not stop proclaiming God's word, Satan will attack the hearer, ang mga tigpaminaw sa pulong sa Ginoo, in which mao atong nakita sa chapter 2 sa Thessalonians, mga kaigsuunan. Nato hinaynayon ang pulong sa Ginoo para itong makita. Verse 1, atong tanawon pag-usab, the Bible says, "For yourselves, brethren, know our entrance unto you, that it was not in vain." So, giklaro ni Apostle Paul. Ingon si Apostle Paul sa mga taga-Thessalonians, nasayod mo, nga ang among pag-abot diha sa inyo ha, wala miniabot dinha nga kawang. So, meaning, Apostle Paul is arguing that their ministry in Thessalonians was successful. Nga naman, daghan kaayo og mga dili maayong pangatake ang naangkon ni Apostle Paul against him and against the message gikan sa Thessalonians, mga kaigsunan, and mainly from the Judaizers. Kay ang mga kalaban ni Apostle Paul nagsunod-sunod kaniya, mga anti-missionaries. Kung aha mo paingon si Paul, didto po sila mosunod para ilang tuison ang mensahe ni Saint Paul, mga kaigsunan, ngadto sa mga tao, because they wanted to hinder the preaching of the gospel. Now karon, ato makita, mga kaigsunan, behind all these attacks is Satan. Si Satanas. Kabalo ka? Satan hates when the gospel is preached. Satan hates when he is angry when soul winners are going out to win souls. Satan is angry with the families who are serving the Lord. So, mga kaigsuunan, let me say this to you. Kung ang imong simbahan nagasangyaw sa pulong sa Ginoo, sultian di ka, Satan will attack. If your family, you are striving to bring your family to God, let me tell you this,
Satan will attack, mga kaigsunan, because the thing that Satan really hates. He hates when the message is proclaimed, the message of salvation, the gospel. He hates when family is united. He hates when family is serving the Lord. He hates when churches is serving the Lord. And he will attack, mga kaigsunan. And atong makitaan that Satan is attacking the Thessalonian church in our text today. Now, karon nanawa sa verse 2. The Bible says, "But even after we had suffered before, and were shamefully entreated." So the Apostle Paul already have a bad experience in the previous place ngayang giwalihan, which is Philippians, mga kaigsuonan. Tagtiaw mo na, si Apostle Paul niabot sa Philippians tungod sa iyang vision na nakita, mga kaigsuonan, in Acts chapter 16. Okay? Di ba? In Acts chapter 16, ato makitaan, the Apostle Paul wanted to go to Asia Minor. Pero the Holy Spirit stopped him. Nga ingon ang Holy Spirit kang Apostle Paul, "Paul, ayaw mo adto sa Asia Minor." So the Apostle Paul prayed, "Ahamang gyud mi mo adto." They were on the go. And ato makita, mga kaigsuonan, remember ninyo in Acts chapter 16, a man in Macedonia is calling upon them for help. "Come over us and help." In a vision, nakita ni Apostle Paul. Mao na, pagkahuman ni Apostle Paul, makita niya ang vision that there is a man from Macedonia calling for help. Diha dayon ni adto sila sa Macedonia, mga kaigsuonan. And the first place nga ilang naabtan sa Macedonia is ang Philippians. Muna ang pinakauna. So meaning, the Apostle Paul had his missionary journey in Macedonia. Yang unang lugar giadtuan is Philippians. Pag abot niya dito, he was there out of obedience sa Ginoo. Kay na may vision nakita niya, nituman lang siya sa vision, ni-obey siya sa Ginoo. Pag abot niya dito, mga kaigsuonan, na priso siyan, uban silang duhang Silas. Na ato makita, no, siguro maka-question si Apostle Paul, "Ginoo, nganong nga priso manoon mi, di ba nagtuman naman sa imong vision? Di ba, Ginoo, nagsunod lang man mi sa imuhang gitawag nga gusto, Ginoo?" I always hear people saying, kung kabubuton gid na sa Ginoo, wala gyud babag gitawag nga mahitabo. Smooth gid na mahitabo kung kabubuton sa Ginoo. But mga kaigsuonan, we found in the Bible the other story. Ngano man, because Satan always wanted to hinder the work of God. Kung kabubuton as Ginoo, mga kaigsuonan, expect opposition. Satan will attack. Pero og kabubuton ginas Ginoo, bisan pagkinsay mo babag, mga kaigsuonan, mulahutay gyud ka, and that's the promise. And look at the Apostle Paul. Ato makitaan, mga kaigsuonan, if you would study the Philippians, ato makita nga nalang sa mga over 4 weeks to a month ang ilang stay sa Philippians, but pagbiya nila dito, they left a strong church. Why? Kay bisan pagkinsa ang mubabag, mga kaigsuonan, if it is the will of God, if it is the plan of God, mulahutay ug mulahutay gyud na igsuon. And atong makita, mga kaigsuonan, Apostle Paul reminisced his experience to the Thessalonians. Kaya pagkahuman niya dito sa Philippians, niadto man sa Thessalonians, dito man sa nidayon, mga kaigsuonan. Now look at this, verse 2 again. "Shamefully entreated, as ye know at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention." So the Apostle Paul is saying, mga kaigsuonan, bisan pag nangaulawan nami, makita nimo ni nga sa Acts, in Acts chapter 17. 16 is dedicated to the Philippians, 17 is Thessalonians, Berea, and Athens. Muna nga mga lugar ang naabdan ni Paul sa chapter 17. Corinth ang iyang naabdan sa chapter 18. So ato makita diya sa Acts, but that's another story. Now balik ta, mga kaigsuonan, sa Thessalonians. Apostle Paul is saying nga bisan pag bad experience among nangaagian sa Philippians, nga priso mi didto, pag abot namo sa inyong lugar, nagwali gihapon mis maayong balita. Nga way pagduha-duha, nagwali mi with boldness. You see? Muna ang giingon ni Apostle Paul, paingon pa niya gospel of God with much contention. So daghan ni nagbabag, mga kaigsuonan. Grabe ang mga oppositions o ang mga babag
nga naagian ni Apostle Paul mga kaigsuonan when he was preaching the gospel there sa Thessalonians mga kaigsuonan. Kabalo ka daghan kay mga pasangil na nadungog si Apostle Paul. Sumala pa nila, ilad lang daw ang wali ni Apostle Paul. Sumala pa nila mga kaigsuonan, si Apostle Paul daw kay kung daw siya kanang he is a vile person. Si Apostle Paul daw kwarta lang ang giapas. Si Apostle Paul daw mga kaigsuonan kay lustful daw. Tanaw nimo mo ni mga pasangil verse 3, look at this. For our exhortation was not of deceit. I-explain ni Paul, our exhortation was not of deceit. Wala min nangilad. Nga naman nakayon si Paul, ana? Because it is the accusation of the people there. That Paul preaching out of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. You see, so naistorya ni Paul ni mga kaigsuonan nga naman tungod kay ang mga tao dito sa Thessalonians gipasangin lang nila si Paul nga nagwali lang daw si Paul out of deceit, mahugaw daw si Paul, na daw siya alahi nga mga intentions. You see, mo na ilang mga pasangil mga kaigsuonan. Now look at this, unsa man gid ang gitudlo sa Paul longs Ginoo. Tanaw nimo in 2 Peter chapter 1 verse 16. 2 Peter 1:16, the Bible says, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of the Lord Jesus Christ. So mga kaigsuonan, the apostles were preaching, and even the apostle Peter, iyang giklaro pud siyang mga ang recipient sa iyang letter nga wala man mi naghimo-himog istorya sa among mga pagwali sa pulong sa Ginoo. Wala man mi naghimo-himo og mga cunning fables. You see? Now, ato makitaan mga kaigsuonan, mo ni siya ginaatake ni Satan ang message. In our time today, ang mga tao ganahan kasi sila bag-o perminti. They wanted to preach very very new. Bag-o perminti ilang gusto mga butang nga ilahang gitawag na paminawon mga kaigsuonan. There is something I learned when I was preaching diri sa Kidapawan mga kaigsuonan. Sometimes kami nga mga pastor, we wanted to search the scripture, among pangitaon gid ang Biblia, study gyud ayo para at least we could preach fresh kanunay sa mga tao sa simbahan. But I have learned mga kaigsuonan is repetition is very good for the soul. Ngano man, in your 1 hour preaching, may lagnay 10% to 20% ang nadumduman sa mga tao mga kaigsuonan. I have tried in our games, naman may games every end sa month, mga question and answers. I have tried to ask questions sa simbahan mga kaigsuonan. Out of the messages that I have preached before, mostly malimtan na yun. You see? So people need to be reminded mga kaigsuonan, just like the Apostle Peter ang giingon sa iyang mga audience, nga kabalo na mo ani pero kinahanglan ako ning usbon. So mala pa ni Apostle Peter mga kaigsuonan. You see? So atong gitawag makitaan in our time today, people wanted to hear something new always. Even though they still do not understand the things nga ilan ang nadungog. And preachers are tempted to preach novelty, to preach messages mga kaigsuonan nga kanabitaw mufit sa panlasas mga tao mga kaigsuonan. And sometimes that the preaching of the gospel, the preaching of the cross of Christ, Him crucified, died, and rose from the dead, ipadapli na lang para palatable sa mga tao ang gitawag nga mensahe. And I praise and thank the Lord mga kaigsuonan that Bible Baptist preachers nagpabilin pagyapon nga nagwali mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo. You see? Nagpabilin pagyapon nagwali kung unsa ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan, and we praise and thank the Lord for that. You see? So atong makitaan nga Satan is attacking the message. Gusto niya i-adulterate lahion ang message mga kaigsuonan, pero dili tasumhan nga atong balik-balikon o proclaim sa mga katawhan ang the old message nga giwali sa mga apostles in the olden times, and ato pong ginapadayon karon, because that alone, the gospel is the message alone nga makaluwas mga kaigsuonan, and no other else. Because the gospel is ordained by God unto salvation, power of God to salvation to them that believe, Romans 1:16.
That's why mga kaigsunan, we praise and thank the Lord. Even out of contention, Apostle Paul continued to preach the gospel. Daghang kay mga pasangil sa iya, but he continued to preach the gospel. Now tanawa, the second thing that Satan will attack is the messenger. Og dili niya matuis ang mensahe, tuison niya ang messenger mga kaigsunan. Mabitaw na nga usahay ang mga tao moingon nga, oh, kumusta man ang gitawag nga nagwali? When you ask kumusta ang nagwali mga kaigsunan, there is a problem sa imuha karong filosofiya sa kinabuhi. You see? We are not after the messenger, we are after the message. And Satan mga kaigsunan, he wanted you nga imo karon nga manotice ang messenger more than the message mga kaigsunan. You see? So the devil wanted you to think more about the messenger than the message. Sometimes people will not hear the message because they don't like the messenger. That's very, very wrong mga kaigsunan. I hope that we are after the message of the preacher, not after the messenger. Kaya ang mga messenger, masipyat gyapon na. Their life is not perfect mga kaigsunan. If you would look at the messengers, then atong makitaan that there will be discouragement mabot sa imuhang kinabuhi. And that is the goal of Satan. Nga ang mga tao mag-focus na sa mensahero. Ang mensahero na ang sikat, ang mensahero na ang maayo, ang mensahero na ang gitawag nga naay glory. Dili na ang mensahe mga kaigsunan o ang laman sa message which is the Lord Jesus Christ. Just like the John the Baptist, dapat atong i-adapt tong kaugalingon, he must increase and we must decrease mga kaigsunan. We must always put out ourselves and proclaim the Lord Jesus Christ. Now ato makita mga kaigsunan, tanawin mo ang verse 4. The Bible says, but as we are allowed of God to be put in trust with the gospel. Gisaligan mismaayong balita, sumala pa ni Paul. Ano pa niya? Even so we speak, not as pleasing men, but God which trieth our hearts. So kita mo na mga kaigsunan, the Apostle Paul mga kaigsunan is saying, nga gi-interest ni sa Ginoo sa among nga mensahe. So we will be preaching pleasing God, not pleasing man. I hope ato nang gitawag makita sa itong mga kaugalingon mga kaigsunan. 2 Corinthians 2:17 tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 2 verse 17, for we are not as many which corrupts the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ. So, ang mensahe dapat dili i-corrupt kay ngano man gisaligan tas Ginoo ana mga kaigsunan. You must be a soul winner. Ikaw, pili po ka mahimong soul winner mga kaigsunan. Begin with your family. Begin with your friends. I hope we will be faithful sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Tanawon nimo ang giklaro pag ni Paul sa verse 5, for neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness. Ano yung cloak of covetousness? Kaning cloak of covetousness mga kaigsunan, mura bitaog people are using flattering words in order to ask money. You see? Ato makita mga kaigsunan, money is very, very important, but atong makitaan nga that is not the main purpose of the ministry mga kaigsunan. You see? So we must not use flattering words in order to have money from people. And I believe mga kaigsunan, truly saved people will have concern to souls. And they will be the one to volunteer to help sa buluhaton. You see? Pero ato makitaan mga kaigsunan that it must not be like that. Dili pwede mahimong inana kay dili baligya ang maing balita mga kaigsunan. Now, ngon pa ni Apostle Paul, God is witness. God is witness. Kaya aning panahon naman good, si Apostle Paul ginapasangin lang siya nga kwarta ra kuno ang iyang giapas mga kaigsunan. Tiyaw mo na. Apostle Paul, kwarta ra kuno ang iyang giapas. Kabalo ba ka? Sa pagstay ni Apostle Paul sa Thessalonians, kay naamay nanangil niya mga kaigsunan nga kwarta ra kuno ang iyang giapas. Mao na ang gibuhat ni Apostle Paul, pagstay niya Thessalonia mga kaigsunan, ang iyang gibuhat na narbaho siya og nanginabuhi siya
uban sa mga katawhan, mga kaigsunan. You see? He worked. Nagtrabaho siya for his own. Nga naman, kipasanginlan man siya nga kwarta riyang gipa sa mga katawhan. And in this time, there are a lot of philosophers, mga traveling philosophers, mga kaigsunan, nga ginahimo nilang panginabuhi ang pagwali. Wala may TV sa una. Wala may radyo sa una. So ang ilang entertainment are traveling philosophers nga ilang gitawag nga paminawon. And after the message of the traveling philosopher, maghayo na itong kwarta ang mga traveling philosophers. No, ang naitabo karon mo po lang ipasangil kang Paul, mga kaigsunan, nga mao daw na ang ginabuhat ni Paul, mga kaigsunan, sa iyang gitawag nga ministry. You see? Now, pero ato makitaan that kung tanawon nimo ang Thessalonians, the Apostle Paul is saying, sa dihang nagstay ko diha sa inyo ha. Wa gid taong ko gitawag nga nangwarta. Sumala pa ni tanawa kay 2 Thessalonians chapter 3 verse 8 and 9. The Bible says, neither did we eat. 2 Thessalonians 3:8. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Not because we have not power, not because we have that power, meaning Apostle Paul is saying nga sa dihang nagpuyo mi sa inyo na narbaho mi buntag o gabi para dili may mahimong chargeable nga naman. Not because we have not power, dili tungod kay wala say katungod, because according to 2 Thessalonians chapter 9, those who preach the gospel must live through the gospel. So those preachers, mga kaigsunan, must be supported by the church. Pero ang Thessalonians, gipasangin lang si Paul nga kwarta ray giapas, mo na wala na midawat si Apostle Paul og support from them. He work. You see, he work. And tanawon nimo, not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. So ato makita, mga kaigsunan, nga dagan pog mga tao diri sa Thessalonians nga ilang ginabuhat, nagapanarbaho sila, grabing panarbaho, hangtod nga makatigom sila kwarta. Unya pagkahuman, pag moabot na og 30 pieces of silver ang ilang kwarta, mopalit sila slave. Unya pag makapalit na sila slave, mao na ang Greek mentality. Pag makapalit na sila slave, magpahulay na lang sila, di na sila manarbaho, kay ang magbuhi sa ila katong ilang pinalit nga slave. So mao na nga daghan sa Thessalonians, mga nahimo ng tapulan kay mga tao tungod sa ilang mga slave. Mao na si Apostle Paul, gipakita niya nga kinahanglan yung motrabaho. Mao nang nakaingon pud siya sa verse 10 chapter 3, for even when we were with you, this we command you, that if any would not work, neither should he eat. Mao nang gibuhat ni Apostle Paul, mga kaigsunan. You see? Now look at this. Verse 6, sa atong text, going back, 1 Thessalonians chapter 2 verse 6, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. So they have tried their best not to be a burden to these people. Now karon, mo na niyang heart tong message. Luyo sa mga pagbagulbol sa mga katawhan, luyo sa ilahang gitawag ng mga dili maayong mga ginabuhat, pagpangatake sa message o pagpangatake sa messenger. Tanawa ang giingon ni Paul verse 7. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Wow. Gentle gyapon si Apostle Paul sa ilahang mga kaigsunan. Bisan pa grabe na kaayo ang kasakit nga giagian ni Apostle Paul in their hands. The Apostle Paul, just like a mother, nga nag-amuma sa iyang kaugalingong anak, gentle gihapon siya. Di ba, naon mo ang usa ka inahan nga mahigugmaon, mga kaigsunan, bisan pag unsa ka badlungon sa iyang anak, bisan pag unsa ka gahig-ulo sa iyang anak, mga kaigsunan, hala mo tubag-tubag naman sa gitawag nga ginikanan, napa ko'y madunggan nga ilaha pang balikaso ng ilang mga ginikanan, mga kaigsunan. Pero ang ginikanan nagpadayon gyapong nagprovide, nagpadayon gyapong naningkamot. And just like the Apostle Paul, mga kaigsunan, even though they are attacking him, kiatake siya, grabe ang ilahang pagpangdaot kang Paul, but Paul was gentle among them, and cherished them just like his own children. You see? Now ato makita, mga kaigsunan, I hope by the grace of God,
ato nang aplikar sa ato ang mga kinabuhi. You see, sometimes people would want to attack us. People would want to say all manner of evil against us. But just like the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan, I hope makaangkon tag pagtuo nga susama kaniya nga moingon Ginoo pasayloa sila kay wa sila kabalo sa ilang ginabuhat. You see? Now tanawa. Ingon pa diri sa verse 8, so being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but look at this, but also our own souls, because ye were dear unto us. Kuyawa gidoy. So Apostle Paul, mga kaigsoon, gabi iyang gugma sa mga kalag. Dili lang kay gitawag nga ang maayong balita ang iyang andam i-share sa mga katawhan, apil ang iyang kaugalingong kalag. He is even willing to offer his life in order for these people to be saved. You see? Mga kaigsunan, what can you do para masave ang atong mga loved ones? Kaganina lang, ganina na, we have talked ganina pagsugod, muadton na kog bukid nun. And ato kog bukid nun, kay namatay ang ako ang igagaw, ako ang yung tuyo, muwali ko sa maayong balita dito. Because previously, nakadto ko dito sa ako ang mga kaparintihan, I have preached the gospel there and several of them received the Lord Jesus Christ as their Savior. Karon lang yun, apiki kayo kay ugma ilubong nya Wednesday, pwede yung apikiha. And I am planning to ride a motorcycle, magmotor lang ko. And somebody warned me nga, pastor, ayaw lang magmotor, pastor, kaya narabay bagong na nga disgrasya ng mga pastor. Basta yung ikaw mo sunod, ingon po ko nga, lisod ning magpabadlong ta, kaya basta yung ingnon ta nga, daan pa ko nag-ingon sa imo ha, nga nung waka nagpatuo mo na, likay na lang yung ko. But by the grace of God, mga kaigsunan, i-contact na ako sila doon karon. Pastor Michael Katoy, gihangyo na ako gahapon, adtuoy pastor, wali sila pastor. And Pastor Michael preached the gospel there. And I have heard some of my aunties, some of my relatives receive the Lord Jesus Christ as their Savior. And I'm very, very happy. You see, ato makita mga kaigsunan. I hope we will have this genuine concern. Si Apostle Paul gani, mga Gentile ning taga-Thessalonians, wala ni dili ni kadugo ni Paul mga kaigsuonan, pero he was willing even to offer his soul for them. And what can we offer? What can we give in order for soul to be saved, mga kaigsuonan? And I hope we will have these efforts. Mag-effort ta nga magsangyaw, magwali pa gyud sa maayong balita. You see? Every Saturday magtiyan-away mi sa akong mga kauban magsangyaw kay matagbo namo ang gitawag nga mga sakinan sa mga saksi nga ang ilang pick up tao nga puno ang likod kay nagsangyaw silang tanan. You see? Yan ato makita mga kaigsunan. That's why by the grace of God, my goal diri sa Kidapawan, by the grace of God, everybody makabalo gyud sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. And I am even planning to teach little children how to win souls. Mga kaigsunan, I hope by the grace of God, we will really have this love for souls. Apostle Paul treat them as their own children. Mao na grabing concern ni Paul. You see, now look at this verse 9. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto you of any. We preach unto you the gospel of God. Wali lang gid ni Paul ang mayong balita, mga kaigsunan. No, sa katapusan, ato nakit-an ang pagpangatake against the message, ato nakit-an ang pagpangatake against the messenger. Kabalo ka no? Ang kung dili gid na maigo ni kuan, dili gid na maigo ni Satan ang message o messenger, ang iyang atakihon ang mga paminaw sa mensahe. Na-remember ninyo ang Matthew chapter 13, ang parable of the sower. Dili na nako basahon, mga kaigsunan. I know that you are familiar with that. There are 4 kinds of soil. Wayside nga soil, mga kaigsunan, naapoy rocky, naapoy thorny, ug naapoy good ground. So unsa may ginabuhat ni Satan, mga kaigsunan, pag masabwag ang pulong sa Ginoo, just like the wayside, paningkamutan gyud ni Satan nga sakmito niya ditso ang pulong nga di na motubo sa imong kinabuhi. So in this place, mga kaigsuonan, ato makit-an that Satan is trying to snatch the message
Daghang pamaagi mga kaigsunan. You see, it really hurts when in the church, no, kamulong magwali ang pastor, ay naay mga taong hala magsigig cellphone, maghulat-hulat og chat, kamulong gitawag nga magwali. It really hurts. Why? Ingon pa ni Apostle Paul, Thessalonians chapter 5, despise not prophesying. Ayaw biay-biaya ang pagwalis maayong balita. And in our time today, sayo na lang kayong pagbiay-biay sa pulong sa Ginoo. And I hope, by the grace of God, people will really learn and realize how important the Word of God is sa ilahang mga kinabuhi. Now, but we praise and thank the Lord. Now ang verse 12. Ingon pa ni Apostle Paul, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto His kingdom and glory. Sumala pas pulong sa Ginoo. Now ato makitaan mga kaigsuonan, continue reading, ingon pang pulong sa Ginoo verse 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. And we say amen to that. Salamat ang mga kaigsunan, because within all the persecutions, all the oppositions, daghan gyapon sa Thessalonians ang mga nagsalig, ang mga nagtuo, ang mga midawat mga kaigsunan. And eventually, a lot of them are saved. And the fact that the letter to the Thessalonians was written, it is a proof that there were people saved dito sa ilaha, bisan pag na opposition mga kaigsunan. Nga naman, daghag ni balibad, pero daghan yapog nito og nidawat mga kaigsunan. I hope, dili nato itugot nga sakmiton lang ni Satanas ang mga pulong nga ato nadungog sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan. Now karon, let me ask you the question. Are you saved? Have you believed already the gospel? Gituuhan na bagid nimo ang maayong balita? Igsuon, si Kristo Jesus namatay tungod sa imong mga sala. Because you are a rebel against God. He died for that sin, that very sin. Gilubong siya, ug ang iyang resurrection maoy pruweba nga makaluwas siya karon mga kaigsuonan. Because if Christ did not rose from the dead, our faith is vain. But we praise and thank the Lord, we can be justified, and our justification is real. Why? Because He rose from the dead. So igsoon, ay napaglangan pa. Call upon His name karon. Dawata siya nga mahimo nimong Ginoo og manluluwas. And have a relationship with Him. Igsoon, daghan kog mga butang nga di na ko ma-address sa imuha, di na ko masulti sa imuha, di mo madungog karon. But I challenge you, receive Him now and have a relationship with Him and talk to Him. Istoryaha siya. Unsa may kabugaton nimo, unsa may problema nimo, unsa man ang gitawag nga mga kasakit nimo, istorya kang Jesus Christ mga kaigsunan. And because He is alive, He will answer you. And by the grace of God mga kaigsunan, you will know that He is alive. And He is real sa imong kinabuhi. Ayaw na pagsettle anang makadungog lang kas testimony sa uban nga tinuod ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kinahanglan pod nga ikaw mismo imong mabati nga tinuod pod ang Ginoo sa imong kinabuhi. Usa ka awit alang kanato. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want the gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old.
and tested, and like the prophet, my pillow a stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Amen, amen. Thank you for that wonderful song. So, let's go to the Lord in prayer. Mag-ampo ta. Father God in heaven, thank you Lord sa imong dakong gugma ug kaayo kanamo. Lord, please bless these people, Lord. And may we, just like the Apostle Paul, like a mother, Lord, who will have concern to souls, nga angay gusto o kinahanglan pagyud nga mga luwas. I pray, Lord, that you would continue to bless this ministry every night. People will be saved, Ginoo. People will be comforted and people will know you more. Ginoo, ako naghangyo kanimo Amahan that you would bless each of us. Ihatag Ginoong Dios ang faithfulness sa matag usa in their local churches. And I pray Ginoong Dios nga asaman nga mga members nga simbahan ang matag usa kanamo karon. I pray Ginoo that you would use them more. Bless them, Lord. Help them to support their churches, Lord. That more souls will be saved and added sa simbahan, Ginoong Dios. Madugang sa imuhang lawas sa iglesia. Salamat sa imong kaayo, Ginoong Dios. Thank you, Lord, for the way you will bless and answer sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus, gipangayon ako ang tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi is to tanan.